नमस्कार जय जगन्नाथ मो ओडिशार ओडिया भाई भौणी एंड ऑल फ्रेंड मानक मु स्वागत करुच्ची मो विके दास एबे गोटे सुंदर क्यूट महादेव परमेश्वर सोमवार प्रभुंकर गोटे ब्लॉग बनाइको आसी जस्ट 5 ରୁ 10 मिनट रहिबो बेसी भी रहिबोनी मु की प्रभु दर्शन पाइबे 2006 मसिया पाखरु मंदिर टी कंप्लीट आपणकर एठी बनाई की बहुत बड़ धरण पूजा पत्र चली तो मंदिर सर्वप्रथम महादेव प्रणाम करवा वाहन को वृषभ देव को हे प्रभु आपणकर चरण तले मो शरण सब हूँ वृषभ क्यूट डिजाइन तो एपटे भी देखी पारे तो एक्चुअली बहु वर्षर ये मंदिर जामझाड़ी तो एपट आपण देखुवे तो सीधा सड़क मंदिर टा एते क्यूट अच्छे एते क्लीन अच्छी आते बढ़िया लगे आपण मानू आपण कल्पना करें मंदिर हाइट मत तो जना नहीं फिर भी आपण मैंने अनुमानित करेंगे प्रभु ना हूँ ये मंदिर ना अच्छी नागेश्वर महादेव बड़ा महादेव शिव शंभु ना हूँ मंदिर माने टेम्पल ना हूँ नागेश्वर डिजाइन टा आपण अनुभव करुवे अनुमान करें केते सुंदर है तो एबे आमे भितर को जीवा तो आमे एबे भितर को प्रवेश कले सर्वप्रथम एठी घंटी अच्छी आपण घंटी भी बजे पारे प्रथम घंटी सेकंड रे एठी मंदिर भितर प्रवेश करिवा तो एठी वृषभ तांको वाहन अछंती भक्त माने सर्वप्रथम दर्शन करंती आमे मंदिर भितर को टिके जीवा मंदिर भितर गला परे तो सेकेंड गोटे घंटी रही आप देखी पारे बहुत बड़ घंटी तो मुझे टी बजे प्रभुंर वास्तव में आपण मैंने आसतु ये मंदिर रे पहुँचतु मंदिर डिटेल्स आपन लोकेशन कहबी ये मैक्सिमम टाइम रे आपणकर देखिए भिड़ ही भिड़ सकाल प्रबल भिड़ थिला मु तो बहुत लेट रे आसिली आमर तो गोटे सुध काम गला जानी आपण मैंने मो सर्ट टे पकई थी डिटेल्स गोटे ब्लॉग कर न पारी मन भल थी तो तापर मु आज बाहर ब्लॉग करने तो आम टे प्रभु दर्शन करिया एक्चुअली खंभ गुड़ा जो है ना बहुत मस्त है भल मिस्त्री अच्छी क्यूट खंभ बहुत मजबूत अच्छी फिनिशिंग अच्छी जी भी एक डिजाइन करछे गोटे इंजीनियर बहुत भल डिजाइन करछे आ मंदिर चारि पाखे बहुत सिंपल प्लेन डिजाइन अच्छी बहुत भल डिजाइन अच्छी आपण मैंने आसिले एठी जानि परिबे केते आपण को आनंद लागुची आउ एठिकी जेतिकी आसंती सब भाव विहल भक्त आसंती तो डिजाइन टा एपट गली पुणी सेपट को जाऊँगी मत एत बढ़िया लगे आपन कल्पना करें डिजाइन टा बहुत सुंदर है चतुर पाखरे माने चारि पाखरे डिजाइन टा बहुत क्यूट है तो एपट माँ लक्ष्मी फोटो गोटे डिजाइन कराई मोटे आगुरी कहूली ना भल डिजाइन कराई जोटा कि भल मैं इंजीनियर को डिजाइन कर तो एपट को आम जा लेफ्ट साइड की तो एठी भी प्रभु को डिजाइन कराई तो एक्चुअली मंदिर को आमर
ଆପଣ ବଜାର ଯୋଉ ଜାମଝାଡି କମିଟି ଅଛି ତ ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଜାମଝାଡି ଆ, ଜାମଝାଡି ତ ଏଠି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାମଝାଡି ମାର୍କେଟ କମିଟି ଲୋକ। ତ କମିଟି ଯୋଉ ଏଠି ଅଛି ଜାମଝାଡି ମାର୍କେଟ ଉପରେ କମିଟି ଲୋକ ଜାମଝାଡିରୁ ଯୋଉ ଢାମରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲା ନିଜ ପକେଟ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆଉ ଅନୁଦାନ ବି ବାହାରୁ କିଛି ଆସିଲା ଫଳରେ 2001ରେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ସେପଟ ଥିଲା, ମୁଁ ଯୋଉ ଦେଖଉଛି ଗାଡି ସେପଟକୁ ଥିଲା ବହୁ ବର୍ଷରୁ, ବହୁତ ପୁରାତନ। ତ ସେଟା ଭଙ୍ଗା ହେଇକି 1ରୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ଆମର 6ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା। ଅନେକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ତ ଏ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ନିଆରା ଟାଇପର ଡିଜାଇନ ହେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ। ଏଟା ଟୋଟାଲଟା ତଳ ଭାଗଟା ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ମାର୍ବଲ ପୁରା ବିଛା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍ବଲଟା ବୋଧେ ମନେ ହଉଛି ବାହାରୁ ଆସିଛି। ଆମେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ବି ଟିକେ ଦେଖି ନେବା। ତ ଏପଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ସବୁ ଦେଖଉଛି। ତ 6 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ବନେଇବାକୁ। ଆଉ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ ହେଇଛି, କିଛି ଖରାପ ହେଇନି। ଆଉ ଭଲ ଡିଜାଇନଟା ହେଇଛି। ତ ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବା। ଏପଟ ସାଇଡକୁ ମୁଁ ଆସିଲି, ଏପଟ ସାଇଡରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ବଢିଆ ଡିଜାଇନ ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ସକାଳୁ ଟିକେ ଆସିଲେ ଭଲ ହବ। ତ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କିଡ୍ ପୋଖରୀ ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ମନ୍ଦିର ପୋଖରୀ, ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ତୁଠଟା ରହିଛି ଏକଦମ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଗାଧୁଆପାଧ କରି ବା ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଢଳା ହଉଛି, ଧୁଆ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ସଫାସୁତୁରା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଆଉ ତ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକେସନ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବେ, କୋଉ ଟାଇମରେ ଆସିବେ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି। କାଲି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହବ, ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦା ବା ଲୋକାଲ ଲୋକ ଆସିପାରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମଝିର ଜାମଝାଡି ଛକ ଅଛି, ଏପଟକୁ ଯିବେ ଭଦ୍ରକ ସାଇଡ, ଆଉ ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଇଡ। ଜାମଝାଡି ଓହ୍ଲେଇବେ, ଜଷ୍ଟ 100 ମିଟର ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ପଡିବ। ଆଉ ସେପଟ ହଉଛି ଢାମରା କୁ ରାସ୍ତା, ଏଟା ହଉଛି ଜାମଝାଡି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ। ତ ସିଧା ଆସି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ନାଗେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହବ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, 100% ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ମୋ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖିଛି, ପୁରୁଣା ପାଖରୁ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ, ମାନସିକ ପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ପୂରଣ ହୁଏ। ଭୋଗ ରାଗ ହେଣ୍ଡେନ ସବୁ ଜୋରଦାର ଭାବରେ କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବହୁତ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ରହିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆସିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହବ। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଫିଜିକାଲ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବା କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଲା, ତ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ହର ହର ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ। ମୁଁ ଏଇ ବ୍ଲଗଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।